Epopeja izumitelja Viktora Schaubergera počela je gradnjom velikih koreta za dopremu balvana do gradova 20. i 30. godina 20. stoljeća u Austriji, ali i drugdje. Usprkos njihovoj impozantnosti izvana, ona prava tajna korita krila se u njihovoj unutrašnjosti, u načinu kako se voda navodi na vrtloženje tako da može nositi i trupce teže od vode. Viktor Schauberger tako je otkrio energetski princip implozije kojega je u narednih nekoliko desetljeća koristio na različite načine. U biti riječ je o vrtloženju fluida, bez obzira je li riječ o vodi ili zraku. U nekoliko desetaka patenata koristio je tehnologiju implozije, to jest vrtloženja, za izgradnju svojih uređaja, repulsina i repulsatora, za pogone aviona i podmornica, stvaranje izvorske vode, prevoz željezne rudače, pa sve do unapređivanja plugova. U svijetu koji se temelji na tehnologijama eksplozije, tehnologije implozije i danas su, baš kao i u Schaubergerovo vrijeme, ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Zvonimir Rudomino bavi se istraživanjem i razvojem biomedicinskih tehnologija i općenito tehnološkim inovacijama. S nama nije prvi put, već smo razgovarali na temu i bežičnog prenosa energije i na kraju krajeva i na teme kojima ćemo se večeras baviti Viktora Schaubergera. Dobro večer. Dobro večer. Pa s obzirom da današnja zapravo emisija ima zamisao predstaviti neki dio patenata, rada tehnoloških ostvarenih i neostvarenih dostignuća ili onog što je to trebalo biti Viktora Schaubergera, možda bismo se na početku mogli podsjetiti onako ukratko tko je bio Viktor Schauberger. Oni koji prate takve teme znaju da je on bio šumar, ali gdje je bio šumar, što je značilo tada biti šumar i s kakvim se zapravo problemom kao šumar u ostalom i susreo zbog čega je počela njegova tehnološka epopeja? Da, Viktor Schauberger je prvenstveno bio izumitelj. On je krenuo kao šumar, kao obiteljska tradicija u Austriji, međutim u to vrijeme to nije ono što se danas recimo podrazumijeva nekakav šumarstvo, znači nego je imao i nekakav dosta visok stupanj obrazovanja i prirodoslovnog obrazovanja. On je naime upotrebljavao to svoje znanje, dosta je promatrao prirodu, promatrao je dosta gibanje vode, način recimo kako se ribe kreću i na temelju toga je znači išao tražiti nekakva inženjerska rješenja kako bi ta nekakve prirodne procese implementirao u nekakve praktične izume. Mi ćemo vidjeti zapravo da je njegova tehnologija, kad bi se u jednom ili dvije riječi htjela sažeti, mogla nazvati tehnologijom vrtloga. No, prije toga zanimljivo je što se njega često puta u literaturi zove kao water wizard, čarobnjak vode, vodni čarobnjak, zato jer ga svi povezuju sa tim pastrvama, šumskim potocima i slično, mada je on zapravo od toga samo krenuo. No, manje poznato da je on ostavio za sebe nekoliko desetaka patenata najrazličitijih vrsta, od čega su neki ostvareni i drugi nisu, što ipak to je nekoj priči koja je malo lako zaboravljena i nekako kao skrivena, daje jednu autentičnost da te tehnologije zapravo zaista rade. Kakvim se on patentima bavio? Koje on tehnologije patentirao u tih svojih 30 godina rada od 20. do 50. Pa u principu velika većina njegovih patenata se odnosi na razne oblike, znači kontrole protoka fluida, prvenstveno vode, ali radio je i sa zrakom. On je originalno je znači krenuo, nekakve njegove prve implementacije ozbiljne su krenule 1922. Kad je uspio nagovoriti, dogovoriti se sa investitorima da se sagradi jedan dosta veliki sistem za transport drvenih trupaca sa planina u nizine, što je tada bio i danas je zapravo veliki problem jer transport dosta dugo traje kolnim putevima, a kad ide kroz nekakve prirodne vodotokove, recimo, dosta trupci izlaze oštećeni. On je pri tome napravio sustav koji je bio kompletno inovativan, znači to je sustav jajastih žljebova, drvenih, gdje se znači sam oblik žljebova koristi da se voda zarotira i da se također doljevanjem hladne vode na tangencijalni način, odnosno iz tangente, da se znači ta masa vode zarotira i da u sredini uvijek bude recimo gušća voda i da se stvara jedan uzdužni vrtlog. Pri tome je on postigao to da su recimo se bez problema trupci transportirali od nekakvih 60 centimetara promjera
kroz kanale, recimo, promjera nekakvih 80 do 100 cm. Tu naravno govorimo o nekakvim trupcima koji inače su vrlo teški i potonu u vodu. Ovdje su oni naprosto išli kroz te razmjerno plitke žljebove gdje ih je naprosto to vrtložno gibanje vode dolje držalo da ne lupaju po stjenkama i da mogu ići uz razmjerno malo otpora niz te žljebove. I tu je recimo... Bilo je tu još i nekih tehnoloških zahtjeva s obzirom da je voda najgušća negdje na 4 stupnja na temperaturi hladne vode planinskog potoka, potrebno je bilo dodavati povremeno hladnu vodu. Voda se svakako dodavala, oni su znači imali povremeno stanice svakih par sto metara, to je znači bila prilikom gradnje se procijenilo otprilike koliko treba da se voda zagrije, s time da su ti kanali omogućavali da se topla voda preljeva višak van, a da se dole pri dnu opet tangencijalno doljeva hladna voda. S time se znači održavala ta gustoća tog središnjeg vrtloga i ta drva, odnosno to su veliki balvani, više tonski, su se držali u razmjernoj plitkoj vodi gdje su mogli putovati po više desetaka kilometara. S time da je taj sustav je bio kompletno operativan, komercijalno se koristio, još je nekoliko tih sustava transporta izgrađeno. Prvi je znači u Austriji, bio je u Češkoj, zanimljivo jedan je bio izgrađen u Bosni. Nisam uspio naći točno gdje je, s time da su to sve drveni sustavi, tako da je pitanje da li je do danas nešto je preživjelo. I još jedan sustav izgrađen u Bugarskoj. To je pa sve, evo znači, sada ćemo vidjeti neke snimke iz 33. ako se ne varam. To doista nisu samo tako nekakva korita na stalcima kako bi čovjek sam sebi zamislio. Na kraju krajeva u nekoj od vaših procjena ste procijenili da možda su troškovi bili 20 milijuna današnjih dolara, ali eto, možete nam malo pisati što se zbiva. Da, znači balvani su, odnosno drveni trupci teški su transportirani znači od mjesta sječe kroz razmjerno uske kanale i tu se znači već mogu vidjeti oblici koje je koristio, ti znači žljebasti kanali, obli, drveni, pri čemu se može zamijetiti da su to zapravo vrlo veliki trupci koji idu u vrlo plitkoj vodi. I pri tome, znači, dolaze neoštećeni. Znači, oni nigdje, odnosno jako malo lupaju. Čak se i ovdje neko križanje stvara. Pa tu se doljevala, između ostalog, znači, iz više mjesta sječe se, spajalo se, znači, u jedan tok, a povremeno su imali i, znači, pumpne stanice za hladnu vodu. Ovo je jedna od međustanica. Vidimo da ovdje ima i dosta nekih struktura koje su, bih rekao, da nisu drveta. Ne, ovo je dio betonskih struktura. Većina, kažem, kanala je ipak rađena drveno i rađena na visokim stalcima. Znači, bile su međupumpne stanice i stanice, znači, gdje se raspoređivalo. Evo, s time neke da su stepenice. koristili, da, kaskadne, znači, prepreke u vodi kako bi isto inducirali vrtloženje. Odnosno, opet, kako bi se maksimalno smanjilo oštećenje trupaca. Da. Tu se, recimo, puno bolje vide recimo, te konstrukcije koje su bile na stupovima. I opet tu treba napomenuti da su ovo vrlo teški balvani koji su u vrlo plitkoj vodi i ne tonu. Znači ispod površine to se tu ne vidi, cijelo vrijeme se stvara vrlo snažan uzdužni vrtlog koji zapravo drži to sve gore. Evo tu se vide kanali. Trebalo je to izgraditi. Kada se čita nije isto kao kad se vidi impozantnost u stvari. Pa to su vrlo veliki sistemi, kažem, negdje kad se preračunalo troškovi tadašnji, to je današnji otprilike oko nekakvih 20 milijuna dolara bila gradnja. Da, ali s druge strane, poslije Prvog svjetskog rata dovesti trupce do gradova nije baš bilo jednostavno kolima i slično. Prije nego što nastavimo dalje malo proći kroz neke druge tehnologije kojima se bavi Viktor Schauberger u životu, podsjetimo se malo onog zaštitnog znaka Schaubergera, pastrve, možemo pričati o lososu. Znači, što je to ono inovativno vezano uz oblik i možda neku tehnologiju škrga što je on zapravo uočio i u kombinaciji sa možda kretanjem zmije nekako uklopio u ovo što vidimo ove kanale. Kako je to u stvari počelo? Pa ovako, ovo što je on tu radio, znači to je nešto što je on zapazio u prirodnom, znači kretanju nekakvih prirodnih tokova. Znači, kod nekakvih planinskih tokova kad se znači, ne utječe na njih, oni si sami naravno vijugaju i sami se razvijaju putevi gdje voda optimalno prolazi. Voda, ono što je on zamijetio da voda se tamo uvijek kreće vrtložno. Odnosno stvara se jedan uzdužni vrtlog koji prvo omogućava da se voda, cijela masa rotira, znači voda je daleko više kisika ulazi u nju i voda se ne pregrijava jer se ima cijelo vrijeme mogućnost hladiti prema zraku. On je te efekte naprosto koristio, primjerice, recimo ta upravo pastrva.
Znači on je tamo također zamijetio da dosta utječu temperaturni nekakvi gradijenti na te efekte. Na koje efekte točno kod pastrva? Pa evo recimo pastrva konkretno može se primijetiti da ona može stajati kontra struje, znači tijeka uz vrlo malo mahanja perajama, znači uz vrlo mali napor. Ono što je on otkrio da je tu dobrim dijelom se radi o tome da voda koja je deoksigenizirana i topla prolazi, znači škrga uz tijelo ribe, razbija se taj površinski sloj, znači tok vode hladne uz tijelo, odnosno razvija se jedan povratni vrtlog koji zbog oblika pastrve gura pastrvu prema naprijed. Tako da je njoj potreban jako mali... Zapravo je uvlači prema naprijed. Uvlači je prema naprijed, da. Ili lososi koji recimo mogu preskakati slapove visoke 3-4 metra na načine koje se isto ne mogu samo snagom peraja. Ono što je Schauberger zamijetio je to da to jako ovisi o temperaturnom gradijentu i da najmanje promjene to mogu znači poremetiti. Recimo primjere može se tamo u tijeku, znači nekakvom vodenom gdje se nalaze pastrve, dovoljno je 20-30 metara uzvodno izliti kantu tople vode i može se primijetiti da će pastrve otići par metara, će ih potisnuti natrag dok se ponovo ne stabilizira temperatura vode. U stvari ta temperatura gdje je voda najgušća oko 4 stupnja Celzijusovih i to je ona gdje se ona zapravo uvlači u sebe. Prođemo sada kroz još nekakve njegove inovacije i predmete. Primjerice, osim ovih drvenih trupaca, isti princip je korišten bio i za željeznu rudaču. Na koji način i o čemu se tu radilo i kako je riješen taj biotehnološki izazov? Pa princip je bio malo drugačiji zato što je on kod transporta željeznih rudača, oni su konkretno imaju zadatak na daljinu od 64 metra kroz promjer cijevi od nekakve 27,5 cm, prebacivati komade rudače željezne, znači sa iskopišta promjera do nekakvih 10 cm. Tu se znači radi o gromadama nepravilnog oblika od par kilograma. U normalnim sustavima to bi uništilo cijevi zbog turbulentnih gibanja, nabijanja znači tih komada po stjenkama. Međutim, s obzirom da je on stvorio taj uzdužni vrtlog i podržavao ga, on je znači vrtlog unutarnje taj koji uvlači materijal zbog centripetalne sile prema sredini i koji ga drži znači da nigdje ne lupa po stjenkama. Taj sustav je uspješno implementiran 30. godina gdje znači nije bilo nikakvog lupanja. I tu je možda najbolje zapravo nekako objasniti što je zapravo Schauberger radio kroz cijelo svoju nekakvu karijeru, a to je znači da je nalazio načine kako najbolje inducirati i kontrolirati razna vrtložna gibanja, koje je onda koristio za razne svrhe. I možda nekakav najjednostavniji analog toga gdje bi se moglo shvatiti što je on radio u tim cijevima je dovoljno ispustiti vodu iz sudopera, malu količinu, nekakvu gdje se stvori vrtlog. Ako se stavi pri tome upaljač plamen iznad vrtloga, vidjet će se da, znači, zbog pomaka cijelog tog volumena vode dolazi do razvoja potlaka i plamen ide na dole. Znači, tu je nekakav optimalan protok vode gdje ništa ne lupa po stjenkama. Međutim, taj vrtlog se u ovim slučajevima i u normalnim sustavima cijevi vrlo brzo se razbija, znači gubi nekakvu svoju koherenciju. I sve što je on radio je zapravo bilo napravljeno za to da bi održavao jedan dugački vrtlog sredinom cijelog sustava cijevi. Zbog toga su zapravo njegove cijevi bile karakterizirane pod krilcima kružnim koja se omogućavala na neki način taj vrtlog da se stvara. Iz istog razloga su i bove koje su ugrađivane u rijeke. U principu on ima dva sistema. Jedan sistem koji je bio znači taj sa krilcima gdje on koristio krilca po obodu profila cijevi gdje su se inducirali znači cikloidno rotacija vode oko ruba koja je onda služila kao neka vrsta recimo vodenog kugličnog ili linearnog ležaja kroz koje je znači cijela onda ukupna većina masa vode tekla. S time da je on poslije optimizirao dosta taj sustav i on je poslije radio s cijevima koje su užljebljene cijelom svojom dužinom, spiralno. I pri tome je koristio također znači razne jajaste oblike, poslije ćemo to i pokriti, znači to su konstruirani konstrukti matematički. Također nije baš ni beznačajan materijal. Kogod se želi baviti proizvodnjom Viktorovih Schaubergerovih principa izuma, uvijek se suoči s problemom bakra i bronce koje je teško i nabaviti i skupi su. Tako su i ove cijevi za željeznu rudaču, a i neke druge bile često puta, ako nisu bile drvene, onda bakrene. I tu se događalo još nešto što ima veze sa magnetizmom. Što? U principu, znači, pojavljuju se ponekad, što ćemo poslije vidjeti, znači to su stvari koje su mjerene kasnije, znači 20-30 godina kasnije, gdje se pojavljuju određeni anomalni efekti i dugo je bilo potrebno znači nekakvu teoriju zašto se to pojavljuje, odnosno zašto ponekad otpor vode, znači protoku kroz bakrene cijevi, recimo mesingane cijevi,
brončane cijevi, zašto je bitno niži od otpora protoku vode, recimo staklenih cijevi ili željeznih cijevi ili nešto poput toga. Jedan od tih, što vjerojatno ima dosta veliki utjecaj, je činjenica da voda, znači, u svojoj rotaciji kretanja stvara izvjesno, vrlo slabo do duše, ali stvara magnetno polje. Budući da je bakar i ovi materijali koje smo nabrojali su diamagnetični materijali, to znači da kad su izloženi u magnetnom polju vode, stvaraju svoje magnetno polje suprotnog smjera, odnosno repulziju, i voda se de facto cijelom dužinom kreće na magnetnom jastuku, odnosno kliže kroz cijevi umjesto da, zapinja. Dosta čovjek će uvijek prvo naletiti kod Viktora Schaubergera na one priče vezane uz Treći rajh, odnosno on je živio 30. godina, 40. u Austriji, nije ga mogla mimoići ni situacija. I tamo je bilo također pokušaja oživotvorenja nekih njegovih ideja, poput recimo repulzine, odnosno jednog tipa, možemo to nazvati, pogonskog sustava. Pa čime se on i kako bavio od 30. godina prema 40. i sa kakvim rezultatima na kojim područjima? Pa ovako, njegov, znači, uopće taj rad tijekom, znači, postojanja, odnosno tog razdoblja postojanja Trećeg rajha, je započeo de facto time da ga je Hitler osobno pozvao, znači, u audijenciju 1934. gdje je bio upoznat s njegovim radom i pokušao je, recimo, vrbovati Schaubergera da radi za njih, međutim Schauberger je to glatko odbio. I bavio se, recimo, još s nekakvim stvarima koje nisu možda toliko, ajmo reći, atraktivne bile za vojsku, međutim 1940. u Beču je on patentirao prvi model repulzine, repulzinu A, što su, znači, valoviti bakreni diskovi koji se ratiraju, i taj prvi model je koristio, znači, Coanda efekt i centrifugalnu silu i Coanda efekt koji se tada razvijao da bi stvorio razliku tlakova između tih valovitih ploča, odnosno da bi ih iskoristio za uzgon. Ono što se dogodilo čim je on to patentirao... Došli su dečki i pokucali na vrate. Pa, u principu njega je društvo tadašnje inženjera u Beču, pitanje je iz kojih razloga, uspjeli su ga tužiti i strpati ga u psihijatrijsku ustanovu. Iz koje su ga onda izvukli konkretno SS-ovci i onda ga vrbovali za sebe. Tako da je pitanje da li je to bilo ono... I gdje je radio i što? Pa on je poslije toga prvo radio znači bio je poslan u Mauthausen, s time da nije bio zatvorenik, znači dobio je tamo tim od 20 do 30 inženjera zatvorenika koji su radili, i tamo je, znači, nastavljeno sa razvojem nekoliko tehnologija za SS, odnosno ne za Wehrmacht, baš osobno za SS, i tu je zanimljiva činjenica da on nikad nije pripadao nacionalsocijalističkoj partiji, a opet jedan od rijetkih ljudi koji je po Himmlerovom ukazu dobio, znači, i određenu poziciju u SS-u i takve nekakve, recimo, privilegije. Dobro, čime se on bavio, koje su to bile priče o onim letjelicama, pokušajima letjelica, koliko je bilo modela i na kojem principu zapravo je ta repulzina bila ugrađena u njih? Pa Schauberger je imao zapravo u to vrijeme, znači, rada za vojsku. On je prvo radio i na sintezi goriva, i to dosta uspješno. Izvješća Wehrmachta iz tog vremena potvrđuju to. Radio je također, znači, na vrtložnom sustavu hlađenja zrakoplovnih motora za Messerschmitta. Međutim, ono što je najviše zanimalo tada vojsku je bio taj njegov inovativni sistem uzgona. I, znači, repulzina A radila, znači, utilizacijom tog Coanda efekta, dok je repulzina B bila bitno poboljšana, recimo, i promijenjena. I to je, recimo, konkretno, znači, može se smatrati kao nekakva zračna centrifugalna pumpa. Opišite nam njene dimenzije malo kako... Pa, dimenzije, znači, onoga što je bilo u Mauthausenu rađeno su bile, znači, promjera je bilo 240 cm, s time da treba napomenuti da se tu ne radi o običnom bakru, nego o amalgamiranom bakru, znači čvrstoća je bila puno viša razine mehaničke. I treba napomenuti da je sam Schauberger rekao da je tamo usko surađivao s dva isto inženjera zatvorenika koje su mu bili dati na raspolaganje. Jedan je bio, znači, inženjer, znači, profesionalni koji se bavio propulzijama, i drugi je bio, znači, profesionalni analitičar mehaničkih stresova. Tako da su bili, recimo, u nekakvoj mogućnosti je bio to napraviti. Ovi prozorčići zapravo nisu prozorčići? Da, prorezi, znači, to su bili valoviti diskovi, jedan iznad drugoga, koji su se rotirali, odnosno donji disk se razmjerno velikom brzinom na nekoliko tisuća okretaja okretao.
Ono što se događa zbog frikcije zraka i zbog centrifugalne sile, znači zrak se potiskuje prema obodu. Međutim, za razliku od centrifugalnih nekakvih klasičnih pumpi, zračnih ovdje ne dolazi do difuzije fluida. To znači, kod njega se stvara niz vrtloga koje se, znači, idu od sredine prema obodu diskova i s obzirom da se oni rotiraju, da tlak na prostoru između tih vrtloga i dalje pada, na svakoj iteraciji tog vala se još dodatno uzima zraka. Odnosno, ukupni protok zraka kroz takve pumpe je nekoliko redova veličine, recimo veći od nekakvih klasičnih centrifugalnih pumpi. S time da su i tu oni isto zabilježili anomalno, znači pojavu kad se dostigla određena brzina, sistem je nastavio samo ubrzavati. A je li bilo nekih letova, izleta, koliko je bilo tih modela i što se dogodilo uopće? Pa dva modela su bila. Jedan je bio Repulzina A, od kojeg se poslije i odustalo, odnosno Schauberger je prešao na tu savršeniju Repulzinu B. Ono što se dogodilo, to je oficijalno izvješće, je to da su radili u radioni, zapustili to i to je naprosto poletilo i razbilo se o krov tog hangara. Koliko je to bilo tonaže? Kilovati potrebno uopće? Pa ono što postoji nešto dostupnih podataka je otprilike da je za 3,5 kW energije, znači koliko je bilo potrebno se rotira disk, je podignut nekakav ekvivalent između 15 do 20 tona. Dobro, pretpostavljam da je ubrzani kraj rata spriječio daljnje radove na tom pogonu, ali možemo pogledati još neka razmišljanja iz tih vojnih vremena, recimo podmornica. Što je i kako zamislio Schauberger za podmornicu koju je opet naručila njemačka mornarica u to vrijeme? Pa Schauberger je tu opet koristio nekakvo načelo prirodno, znači ono što je on zamijetio kod pastrva. I tu je on, znači, koristio specifični opet vodenu pumpu koja je imala jaki usis. Znači tu je poput repulzine, ima jednu zajedničku karakteristiku, to je da stvaraju vrlo snažne usise, odnosno vrlo snažni potlak na svojem prednjoj strani. Koji onda uvlači na neki način. Koji onda uvlači u mediji. To im je zajednička točka. Ono što je Schauberger tu još radio je to da se voda, znači, zgusne u takvim turbinama i da se ohladi. I dok ide u strup podmornice, također opet se stvaraju povratni vrtlog, odnosno turbulentna gibanja koja zbog oblika podmornice koji imitira pastrvu, potiskuje cijelu tu podmornicu prema naprijed. Tako da je potpuno inovativni sistem. Kakav je bio njegov ili zamišljeni pokušaj njegovog doprinosa zrakoplovstvu kad je riječ o avionu Heinkel koji je također bio jedan pokušaj inovativnog razvoja pogona? Pa ovako, za te njegove radove sa repulzinama čuo je Henkel, znači koji je tada bio vlasnik tvornice borbenih zrakoplova, Henkel. I oni su bili dosta zainteresirani da bi repulzinu koristili kao propulziju, za što ona zapravo i je. Baš zbog tog jakog usisa. I za te potrebe u to vrijeme oni su razvijali, znači, trup aviona Henkel T se zvao. T je skraćeno za Tornado, što ima smisla. Naprosto su predvidjeli, znači, mjesto za taj njegov motor, međutim... Vidi se, dakle, na crtežima da nema njuške. To je bilo to mjesto. Nije imalo njušku zato što je bilo predviđeno naprosto za usis. Kasnije, znači, kako se išlo prema kraju rata, nije se moglo dobiti repulzinu pod kontrolu, znači pod nekakav kontrolirani način rada i na kraju je to zamijenjeno sa turbomlaznim motorom i to je izašlo poslije kao model Henkel 22. Nažalost, bez implozijske tog pogona. Da, osim tih ratnih tehnologija, tih 40-ih ranih godina 20. stoljeća, Schauberger se bavi također i nečim što bismo mogli reći kao proizvodnja izvorske vode, ako uopće se ikoja voda smije zvati izvorskom koja nije sa izvora. Ta je bila napravo zvana repulzator. Čime se on tu bavio, na koji način je on oplemenjivao vodu, ono što je zapravo nekako... Ovako, on je uvijek koristio te oblike, znači jajaste koji podržavaju vrtloženje, odnosno ne dozvoljavaju vodi da se negdje nataloži ili smiri. Znači nema nigdje praktički u jajastim oblicima, što je zanimljivo da su i nekad se i amfore tako radile, naprosto se sporije kvari hrana. Stvar se, odnosno tekućina. Naprosto radi se o tome da je oblik takav da ne dozvoljava nikakvo ozbiljnije taloženje. Najmanja vibracija, ali pokret rotira to. On je repulzator, znači, također napravio obliku jaja i, znači, tu se upumpavala čista voda. Prolazila je kroz srebrne opet valovite ploče, tu se opet induciralo cikloidno gibanje i spiralno gibanje da bi se vodi dala određena struktura i da bi se umiješali ugljični dioksid i plemenite soli, što otprilike je nekakav ekvivalent izvorske vode.
Nakon svega toga, voda koja je izlazila iz toga bila je kompletno identična izvorskoj vodi i po kvaliteti i po strukturi, znači jer voda ima svoju strukturu i po znači načinu na koje su unutra minerali i CO2, odnosno izvjesna količina karbonatne kiseline, omjeri, znači odgovaraju najkvalitetnijim izvorskim vodama. Kada već Schaubergera odlikuje ta izreka učeći od prirode, on je također se bavio i izumima ili inovacijama vezanim uz poljodjelstvo. Od negdje poslije Drugog svjetskog rata bavio se nečim što je nazvao bioplug, u stvari jedan neobičan plug koji je nekako podržavao principe koje je on u prirodi viđao i čak nazivao nekim svojim terminima. Pa kakav je to bio plug, koje su bile njegove odluke kao prvo i kao drugo, je li on zapravo se ikad igdje proizvodio ili koristio? Vidjet ćemo i malu snimku kako on u praksi i što radi, ali koja je bila zapravo nekakva ideja iza takvog oblika pluga? A on je tu, I materijala. Viktor Schauberger je tu pokušavao imitirati način kako krtica razgrča zemlju. Znači mi danas kad koristimo moderni plugovi idu ravno kroz zemlju, u principu sijeku i korijenje, odnosno čupaju i ne okreću de facto zemlju kompletno, znači ne izlažu kompletnu površinu. Njegov bioplug je bio tako oblikovan, znači da ide dosta plitko kroz zemlju, da razgrče zemlju u obliku dva vala sa strane, znači kompletno da izloži i kisiku, znači da se može to prozračiti i izložiti suncu. I drugo, zbog tog oblika i oštrice nije čupao korijenja, odnosno je rezao korijenje, što je daleko manje šteta ako se ne žele oštetiti biljke. I također bakar je opet bio tu materijal iz istih razloga, magnetizma. Bakar, bronca su recimo bili čak i drvo. Naime, ono što se, pa i danas se zna, naime, problem je sa željeznim plugovima što ostavlja dosta feromagnetskih čestica u tlu. Biljke nisu baš sretne s tim, znači kad rastu. I u principu, nakon što se ore sa ovakvim plugovima, biljke bolje rastu. Mislim, to je ono što je zabilježeno i što nije nekakav problem provjeriti. Koji su problemi proizvodnje tako efikasnih plugova i je li uopće ikada zapravo, kao što smo vidjeli na snimci u nekim pojedinačnim primjerima, jeste, ali masovnije proizvođen? Pa, masovnije nije nikad proizvođen. Rađeni su nekakvi uzorci još tada, 50-ih. Međutim, ostatak je radio inženjer Klaus Rauber. Znači, napravljeni su primjerci prije nekoliko godina. To radi, međutim, opet, budući da se tu radi o bakru i o bronci, o takvim stvarima, teže je raditi za njih i nešto se brže troše ti plugovi. A i oblici nisu baš najjednostavniji za izvest? Oblici nisu baš najjednostavniji, makar je to na neki način izvedivo, s time da tu treba napomenuti da je Schauberger to dosta se posvetio agronomiji u više segmenata. Jedan od segmenata, kad smo već kod oranja, je bio to da je preporučao, i to se danas i koristi, znači valovito oranje brazda, cik-cak, znači da ide u valovima, kako bi se omogućilo, znači, tijekom dana da svaki komad brazde ima podjednako i sunca i sjene, što je pogotovo bitno kod mladica, a i manje vode isparava. A i razlog što voda u stanju svoje najveće gustoće zapravo ide prema gore i dohvaća biljke, ako se prostor otvori suncu, automatski zagrijavanje vode nekako guši izvore. Ali dobro, posvetimo se mi još nekim drugim njegovim izumima, recimo klima uređaj. To je nešto po čemu nije toliko poznat, a i opet je i on sam opet je smislio neki naopaki klima uređaj, sve suprotno od onog što mi koristimo. Da, taj uređaj se zvao klimator i on je u principu koristio toroidalno vrtložno gibanje kako bi drastično poboljšao izmjenu topline. Odnosno, to je na neki način bio izmjenjivač topline, ali vrlo efikasan. Jer, znači, vi danas da bi mi to nekako postigli, morali bi imati jako puno, znači velike površine izložene izmjenjivača topline, znači da bi se prenijela toplina iz jednog medija u drugi. Međutim, on je to radio sa spiralnim, odnosno vrtložnim gibanjem fluida, gdje zapravo je prenos topline se odvija puno češće. Ajmo to tako reći, ne? Znači, nije nekakva velika površina kroz koju sporo ide zrak, nego se to sve rotira i naprosto je to sve daleko efikasnije i daleko kompaktnije. Znači, nema tu nekakve potrebe za, ajmo reći, velikim sustavima. Kako je
I što zapravo predstavlja njegov kućni generator? Znači da je bila da svaki dom ima svoj generator energije. To su njegove dvije najpoznatije fotografije vezane uz kućni generator, ali također imate i nekih malo novih vremena. Što je bio kućni generator, kako je radio i gdje ga se pokušalo i u novije vrijeme izgraditi? Pa, kućni generator je nešto što je Viktor Schauberger pokušao napraviti 50-ih kako bi napravio uređaj, znači, koji bi sa implozijom generirao električnu energiju, odnosno pokretao generator. S time da je tu on želio koristiti upravo taj efekt, te anomalne efekte koje se ponekad pojavljuju kod implozije, odnosno kod implozijskih procesa, kako bi recimo oslobodio više recimo rada nego što bi to bilo normalno s obzirom na količinu energije koju korisnik ulaže putem motora. Odnosno indicije su da ulazi, odnosno pojavljuje se određena količina dodatne energije. Što je kasnije drugim određenim setovima pokusa i potvrđeno. Kakve su ove fotografije nekih predmeta u, rekao bi se, visokom stanju izrađenosti? Da, pa on je originalno to radio već razmjerno bez resursa, nekakvih velikih. I prema onome što je tad zabilježeno, uređaj je počeo samo ubrzavati, međutim zbog kvalitete niske uređaja i svega to se sve razletilo. Ovo što se vidi je jedan od uređaja koji je bio, ajmo recimo, preživio, nije se koristio, to je na obiteljskom imanju u Bad Ischlu od obitelji Schaubergerove. S time da je sam Schauberger potvrdio da je to, i rekao je, imao sam tu problema s materijalima, ovo se ne može baš tako izvesti. Međutim, ono što je zanimljivo da je opet koristio taj specifični užljebljenu cijev koja još ide u konus i koja je na kraju krajeva i rađena prema određenim, recimo, prirodnim pravilima kretanja fluida i prema određenim matematičkim pravilima. No, generator Tornada bi bio nešto unapređena verzija. Generator Tornada je koristio upravo to. To je trebala biti njegova najnaprednija verzija, gdje se, znači, fluid usisavao u sredini, stvarao se snažni potlak zbog samog oblika tih rogova, u principu, bakrenih, a centrifugalna sila je to sve, ajmo reći, vukla prema van. Tako da se stvarao vrlo snažni potlak, međutim, ono što je uvijek problem kod toga su izrade i materijale. Naime, to su vrlo složene, kompleksne geometrije koje se ne mogu jednostavno strojno izraditi. Čak i ljevanjem je veliki problem izrada. Pokušano je nešto, rađeno je se eksperimenata sa 3D printanjem, međutim tu je problem što se 3D printat ne može. Amalgamirani bakar se ne može 3D printati. Kada pričamo već o njegovom nasljeđu, popričamo malo o nečem što se zove PKS. Što bi značila ta kratica i taj časopis o implozijskim tehnologijama koji je ostao kao njegovo nasljeđe, njegov sin i unuk, to znači zapravo nekakvi, kao što smo vidjeli po kratici, pitagorejsko-keplerijanska škola koja se na neki način bavila proučavanjem geometrije u kretanju fluida. Ko je ukratko nastavio njegov rad i sačuvao to sjeme i čim se danas baviti ljudi? Njegov rad je nastavio tada njegov sin, Walter Schauberger, koji je dugo i surađivao s njim, koji je inače inženjer, koji se poslije, nakon smrti Viktora Schaubergera, nastavio dok kraja svojeg života do 1994. baviti tim istraživanjima, s time da se on više bavio postavljanjem nekakvog matematičkog modela zašto se nekakve stvari ponašaju tako kako se ponašaju. I tu je zapravo već 50-ih je jedan i drugi, znači Viktor i Walter Schauberger su zajedno ušli u sukob s establishmentom, zato što su počeli, odnosno pogotovo Viktor, za kojeg se znalo u javnosti, dosta je počeo kritizirati način kako se reguliraju vodotokovi, znači rijeke, pri čemu se izaziva nepotrebna erozija. I naprosto kako bi ga skinuli s vrata, odnosno kako bi smanjili tu presiju na sebe, njemu je tada omogućeno, i to znači na univerzitetu u Stuttgartu, da se obave serije mjerenja. S time da je to trebao voziti profesor Franz Popel i on je to na kraju vodio uz svoje žestoko protivljenje, jer je bio vrlo veliki skeptik, međutim administracija ga je tada pritisnula da se to odradi. Ono što se tada odradilo je iznimno zanimljivo, s obzirom da se radi, znači da se tu uspoređivao znači otpor protoku vode kroz određene profile. I tu su oni testirali to pod potpuno kontroliranim uvjetima, znanstveno vrlo detaljno izvješće postoji. Znači koristili su ravne staklene cijevi, ravne bakrene cijevi, užljebljenje bakrene cijevi koje su užljebljene još idu helikoidalne, odnosno u rog.
Ono što je bilo zanimljivo je Evo, da... prokomentirajte nam malo ove njihove grafikone. Što oni kažu? Što bi zapravo nama te grafikoni trebali Ono reći? što je zapravo... Ima ih još iza, ja mislim. Da, ono što je najzanimljivije je u principu to da se kod tog koničnog roga koje je urađeno od užljebljenog bakra i još je helikoidalno namotano, kod određenih znači, brzina protoka vode pojavljivalo se takozvana negativna frikcija. Odnosno, otpor vode je odlazio ispod nule. Ne da nije imalo otpora, nego je voda počela ubrzavati. I tu se naravno postavlja pitanje odakle tu energija za to ubrzanje. Vrlo detaljno je to mjereno. Jedna točka anomalna znači je kompletno izmjerena, druge su projecirane. Naime, tada je to i na zahtjev svih uključenih, odnosno osim Schaubergera, bilo su dalje mjerena i prekinuta. Naprosto konotacije toga... To je ono što se danas nekad naziva žanrom free energy, neki overunit, takozvani pritok energije iz ambijenta koji na neki način dobro, bi se mogao... kod free energy je uvijek stvar definicije. Znači, energija se nigdje ne stvara. Ali pošto je ovo otvoreni sustav, očito je nekakav vanjski faktor nekakav počinje utjecati na sustav. Već više puta se spominjao ovaj oblik roga. Popričamo malo o njemu. Taj rog su izumile kudu antilope, ako se tako može to reći. Koja je bit tog roga? Koja je bit zapravo te njegove geometrije? Vidi se da se može njegov profil unutarnji sve to geometrijski prikazati kroz krugove i tako dalje. Međutim, što sve u njega spada, kakvim se sve primjerima recimo koristio Schauberger i zbog čega je to postao tako važan temeljni neki element svih tih tehnologija kasnije? Pa ovako, Schauberger sam je rekao da je došao na ideju uopće koristiti takav oblik. Naime, 22. godine, 2 dana prije otvorenja onog sustava za transport drvenih trupaca, bilo je prvo uključenje i sustav nije odradio kako treba. Odnosno, sve je zapelo, on je bio dosta očajan jer je tu uložio i svoju reputaciju i sve. Čovjek se sjeo na obalu rijeke i u jednom trenutku je, mahinalno je shvatio da je sjeo na zmiju. I uzeo je zmiju, zgrabio je, bacio u vodu. I to mu je dalo ideju jer je promatrao na koji način se zmija izvlači, odnosno kako se kreće kroz vodu. I voda, barem ta vrsta zmija, znači ne ide vijugavo, nego ide vijugavo i helikoidalno. Poslije ono što je on smatrao da je jedan gdje je našao ekvivalent u prirodi je bio takozvani rog kudu antilope, koji znači čiji presjek je praktički savršeno građen u odnosu, znači u nekakvom zlatnom rezu. To konkretno znači da taj presjek, s obzirom na svoju nekakvu konstrukciju i na to da se rotira, de facto ono što se dobija je kontinuirana jedna tangencijalna brizgaljka koja cijelo vrijeme rotira vodu u središnjem dijelu gdje je znači većina, odnosno masa toga. Najidealniji takvi sustavi je upravo to krnje jaje, koje je konstruirano, kod kudu antilope to raste prirodno, ali na ovaj način je konstruirano znači po tim nekakvim matematičkim pravilima, odnosno geometrijskim koji se nazivaju svetom geometrijom, gdje se zapravo središnji dio gdje ide glavna većina vode i ova tangencijalna, recimo manji dio koji je tangencijalna brizgaljka nalaze u zlatnom rezu. I naravno kako to sve ide u konus, njihov omjer uvijek ostaje, odnosno odnosi njihovi uvijek ostaju isti. Tako da je to de facto jedna idealna kontinuirana brizgaljka za stvaranje kontinuiranog vrtloga. To je neka vrsta tehnologije temeljene na fraktalnoj geometriji, može se i tako opisati. Pa da, ali u principu on je uvijek koristio nekakve geometrije, naime vrtlozi su razmjerno samoorganizirajući sustavi. To znači ako im se osigura odgovarajuća geometrija i uvjeti da se pokrene nekakva masa vode, jednom kada se vrtlog formira, znači on ima tendenciju održavati to stanje. Znači potrebna je puno nekakva količina energije je potrebna da se to započne, međutim jednom kad je vrtlog stabilan, može se smanjiti input energije, odnosno nekakvog recimo rotacija nekakvih agitatora ili nečega i vrtlog ima jednu tendenciju sam sebe održavati. Naravno vrtlog određuju 3 primarna parametra, i zapravo zato i služe sve ove geometrije da bi se oni stavili u razne ravnoteže. Jedna je naravno linearni pomak cijele mase fluida, centrifugalna sila i centripetalna sila koja to sve gura prema sredini. Znači sve ove geometrije služe samo da bi se te tri, recimo ta 3 vektora, te 3 sile da bi se dovele u različite omjere. Geometrija se može izraziti i kroz zvučne omjere i kroz ljestvice, o tomu svemu već bilo riječi. Zanimljivo je što upravo taj isti profil roga kudu antilope ima instrument šofar s kojim ste također se susreli, negdje u pozadini ćemo čuti taj ton, a kakva je veza bila znači te poveznice između jednog zvuka
koji opet dolazi iz geometrije Viktora Schaubergera i pokazuje se opet i unutar sebe nekako geometrijski složen? Pa ovako, šofar je inače se tradicionalno koristi već tisućama godina u židovskim ceremonijama. I znači obično za Roš Hašanu i za Jom Kipur. Spominje se dakle i više puta i u Tori i u Bibliji i svugdje. Znači to nije novi nekakav izum. Ono što je zanimljivo, ja sam napravio, znači konkretno zanimalo me, s obzirom da je, eto, Schauberger tvrdio da je to takav savršeni oblik za kretanje fluida, zanimalo me znači kad se proizvodi taj ton. Naime, ti rogovi se rade tako da se izdubljuju, to se može, proizvodi se dan danas. Nije baš jeftino, ali se proizvodi i na početku je znači pisak koji proizvodi osnovni ton. Znači vi kad proizvedete osnovni ton od 440 Hz, što bi bio nekakav A4, prirodni oblik cijelog tog roga stvara ton D5. Ono što je jako zanimljivo je da se, znači, prvo pojavljuju se točno 2 tona u odnosima i drugo, svi njegovi viši harmonici, znači i parni i neparni, podjednako, znači dosta dugo im treba da padne njihova snaga, odnosno dosta dugo traje to njihovo prigušenje i jednako su zastupljeni. Što otprilike znači da taj oblik praktički nema distorzija na tim frekvencijama i praktički nema gubitaka na te dvije frekvencije. Pitanje je naravno kakav je značaj te dvije frekvencije. Evo, u ovih zadnjih nekoliko minuta ispričamo i kraj priči. 2 su smjera. Prvi je što se dogodilo sa obitelji Schauberger, drugo je što se dogodilo sa tim tehnologijama danas koje su danas primijenjene, koje nisu i slično. Pa eto, što se zbivalo nakon Drugog svjetskog rata, ukratko ću reći. Došli su naravno Rusi u Schaubergerov stan, pokupili dokumentaciju. Amerikanci su se zainteresirali kao što su se interesirali za sve njemačke znanstvenike. No, negdje nevezano u tome, njemu je bilo rečeno nemoj se više baviti oružjem, bavio se plugom i civilnim stvarima, ipak se našao u Americi. Kako, zašto i kako je to u stvari završilo? Ovako, kad je završio rat, Viktor Schauberger je bio na tjeralici i sovjetske armije i američke vojske. I tako da je ispalo prilikom ulaska u Beč, Sovjeti su se, uspjeli su zapljeniti, dočepati se sve njegove arhive i recimo što je još ostalo pa radi oni. Amerikanci su uspjeli samog Schaubergera uhititi, s time da je jako malo zapravo toga preostalo s obzirom da je general Keitel 1945. zapovjedio uništenje prototipova većine projekata razvojnih koje je u to vrijeme njemačka vojska radila. Tako da je zapravo, ne znamo do čega su točno Sovjeti došli. Ono što znamo je da su Amerikanci pustili su ga nakon nekog vremena, nisu bili osobito s te strane zainteresirani, to je bilo ono vrijeme paperclip operacije. Međutim, on je 58. znači on je dobio 57. 58. je dobio ponudu od 2 američka biznismena, velika magnata iz Teksasa, da dođe dalje u Ameriku razvijati neke od tih tehnologija. On je tamo došao, prvo što su mu napravili je to da je bio prisiljen raditi u pustinji, znači u Arizoni, što je njega pogotovo... Čarobnjak vode iz šuma pa u pustinji. Čarobnjak vode koji je u to vrijeme već bio 70. godinama. Znači, već je bio i lošijeg zdravlja, nije bio uopće sretan, na kraju je tu došlo i do nesporazuma jer ga se tjeralo da radi na nekim stvarima koje nije htio razvijati. Tako da je on na kraju inzistirao da otiđe, to je sve se dogodilo u jedan dan, nakon par tjedana, on je naglo odlučio otići zajedno sa sinom Walterom. Ono što se tad dogodilo je to ni jedan ni drugi nisu dobro znali engleski, već pri samom praktički ukrcaju u avion. Da bi uopće se ukrcali, maltene su bili prisiljeni potpisati određene ugovore, oni nisu znali što potpisati, uglavnom potpisali su odnosno Viktor Schauberger se odrekao apsolutno svih intelektualnih prava što je ikad imao. I što će imati? I što će imati tom izvisnom doneru. Kako je taj Walter, njegov sin se vratio, nadživio ga, održavao časopis i tu cijelu tematiku. Danas je on umro već. Ko danas drži tu baklju Schaubergerovsku? Ovako, Walter je poslije nastavio s time da se on više, bavio s teorijom i više se bavio s tim hiperboličnim ljevcima, odnosno ono što bi bio nekakav ekvivalent Gabrielovog roga ili Torricellijeve trube. Znači tu je imao dosta, recimo su imali uspjeha i kod umješavanja fluida i plinova. Osnovana je taj PKS, Platon Kepler School, znači gdje se izučavaju te neeuklidske geometrije i njihov utjecaj na nekakav protok raznih fluida. Kad je on umro? On je također umro 1994. i sad to drži njegov unuk od Viktora Schaubergera, Horst Schauberger.
Oni još imaju dio obiteljske arhive gdje nije još sve objavljeno javno, znači nisu pustili baš sve javno njegove spise i radove koje oni još posjeduju. Ono što se daje u principu su više recimo nekakvi sustavi manji počešćivanja voda, aeracije voda i tako. Znači nisu više Što se generalno dogodilo sa svim tim smjerovima? Dakle, bilo bi pogrešno reći da tehnologije Viktora Schaubergera danas ne žive. Negdje žive. U nekim sustavima za održavanje voda u Austriji gdje se koriste bove njegove, nećemo sad o njima, u obliku jajeta koje omogućavaju da rijeka ne uništava tako. Onda pogotovo kod ovih miješanja plinova i tekućina. No, generalno, od čega se odustalo, što se ne dira, a što je negdje ipak zaživjelo i najvažnije pitanje, koji je zapravo potencijal tih principa tehnoloških koje smo vidjeli, smo možda inženjerski teško izvedivi, ali što oni u stvari imaju u sebi da su toliko drugačiji od svega čime su se bavili njegovi suvremenici? Pa ovako, danas se svakako koriste razni sustavi umješavanja plinova u fluide. Također se koristi se i za umješavanje, razni znači vrtložni sustavi za umješavanje goriva iz zraka. Neki od implozijskih sustava koriste se recimo kao ispušni sustavi, to je bio recimo od njegovih izuma, s obzirom da se jako prigušuje zvuk, a de facto sam ispuh još dodatno stvara potlak koji izvlači plinove iz cilindra ili iz kakvog god pogona koji radi na unutarnjem izgaranju. Gore, znači, Biotehnološki institut u Švedskoj je razvio ovaj repulsator, nešto moderniju verziju. Koriste se, znači, razne verzije hiperboličnih ljevaka za proizvodnju vode, konkretno proizvodnju vode za stvaranje leda. Za klizališta. Za klizališta, jer se na drugačiji način ledi i pokazuju drugačija svojstva. Znači, koristi se na više stvari. Mislim, stvari u tome da se naprosto ne pripisuje sve Schaubergeru. Danas se puno više toga radi sa vrtložnim gibanjima. Ono što se baš ne dira, a što nisu neke čak ni stvari toliko zakompliciranje, je pitanje negativne frikcije. Znači, jer pitanje negativne frikcije povlači dodatan set pitanja, a to bi značilo da... Recite nam neka od tih pitanja. Pa prvo je pitanje, znači, odakle se pojavljuje to ubrzanje. Odakle se pojavljuje, odakle to je otvoreni sustav, ali od negdje neka dodatna energija mora ulaziti u taj sustav. Mi nemamo nekakvog osobitog objašnjenja. Objašnjenje koje su dali profesor Popel i njegov tim tada su isto vrlo onako, recimo, malo egzotična. Znači, pa oni su tu išli na to, s obzirom da se kod tih rogova radi i o tome, znači, da centripetalna sila postoji u odnosu na glavni tijek i da postoji taj helikoidalni namot, odnosno namata se poput zavojnice. Te dvije centripetalne sile izgleda da uzrokuju takvo stanje da voda zapravo prolazi kroz cijevi, a da zapravo nigdje ne dodiruje stjenke. Znači, nalazi se u nekakvom svojevrsnom odnosu sila koji ih de facto drži u centru bez nekakvog dodira. Još sad kad se to skombinira s diamagnetskim efektom bakra... Pretpostavljam da ova negativna frikcija zapravo govori o tome da bi uz nekakvu vještinu, domišljatnost se moglo zapravo pristupiti energiji na neki način koji bi bio puno više lokaliziran, možda čak... Malo podsjeća to priča na nekakvog vodenog Teslu, ako baš hoćemo. Tesla je bio za struju, stručnjak, evo Schauberger, on je sav od vode. Samo to, znači, što postoji, što je rađeno, znači, za vrijeme Drugog svjetskog rata. Znači, činjenica da je repulzina B odletila, da je imala tendenciju samo akceleracija, znači samo ubrzanja sustava bez dodavanja energije. I činjenica je to da se pojavljuju nekakve, da pada otpor ispod nula, odnosno ubrzava se voda čak i u jednostavnim takvim sistemima, koji nisu ne znam kako složeni. Znači, govori u prilog tome da se kod određenih tipova vrtloga i u određenim uvjetima postoje, znači, koljena. Znači, postoje nekakve vrijednosti protoka, praktički nemate ništa, to sve varira, onda pogodite točno, recimo, nekakvu prelaznu tu fazu i stvari se počnu događati. Prilično slično kako je, recimo, Tesla radio sa rezonancijama. Znači, sve to radi više ili manje dobro, međutim, kada je to negdje u rezonanci na nekakvom svom području, onda tek stvar počne cijela proraditi. I na kraju krajeva Schauberger je govorio o tome da je to je povezano s tonskom skalom. Walter Schauberger i njegov sin se jako bavio s tim povezanostima. Od note skale do izazova prema, ne znam, naftnom biznisu ili nuklearnom biznisu, energetskim sektorima koji imaju zapravo druga načela. Nije samo to, gledajte, ovak, mi danas imamo sustave prijenosa vode, da idemo na najbanalnije stvari, gdje imamo vrlo velike gubitke, voda dolazi kroz željezne cijevi, kroz turbulencije, da što se tiče strukture, moram to tako reći, poprilično oštećena.
recimo s razvojem takvih spiralnih cijevi koje mogu biti od plastike, na kraju krajeva za velike protoke, količina energije koja je potrebna da se pumpa je drastično pada, da ne govorimo o tome ako se uspije dovesti u neko, doduše to je kod ovih, prema toj negativnoj frikciji, onda se na kraju krajeva pojavljuje to da je zapravo i nije potrebno nešto osobito energije za pumpanje kroz recimo nekakvih velikih količina voda. Mislim da se razumijemo, takve užljebljene cijevi se rade na nekakvim manjim skalama i manjim količinama u Austriji, u Bad Ischlu, i oni ih prodaju za ljude, obično se ljude to razvedu po kućama i tako, to su cijevi manjih promjera, naprosto zato što izlazi mjerljivo kvalitetnija voda van. Zvonimire, hvala vam na ovom sažetom pregledu ne svih patenata Viktora Schaubergera, za njih ne bi bilo vremena, ali barem pregleda nekih područja kroz neke primjere, pa do neke sljedeće prilike koje će možda biti, a možda i ne. Doviđenja. Doviđenja. Eto, hvala i vama na pažnji. Iza Viktora Schaubergera svakako ostalo nekoliko pouka. Prva, shvati i kopiraj prirodu, a tajna njene efikasnosti očito u oblicima koji se kolokvijalno zovu svetom geometrijom. Pouka broj 2, implementacija potpuno nove paradigme u nekim vremenima i na nekim mjestima može naći prostor, ali opet pitanje koliko će probaju u razumijevanju drugačije od prihvaćenih moći zaživjeti kad se jednom suoče sa inercijom sustava, pa možda čak i interesima koji tu inerciju potiču. Pouka broj 3, u prirodi postoje principi koji bi se moglo koristiti za pribavljanje količine energije, umjesto možda nekih tendencija da se, ne znam, svijet sili na štednju kroz implementaciju, kako to već ide, pametnih tehnologija pod zastavama zelene boje. No, ostala je još i pouka broj 4. Život uvijek ide dalje, a i mi s njim. Nadamo se lako kao laku noć.